तो आपण माने जानी गरम पानी रे उषुना चाउल पके कि गोटे बहुत सुंदर माने चटपटा जिनस तैयारी हबो। हेलो नमस्कार साग मैंने वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो हम भाई भूनी गोटे फ्रेश वीडियो नहीं आसी आज। तो आज घरे गोटे बहुत यूनिक रेसिपी हम माने गरम पानी रे पड़िबो चाउल। हां आपण माने जानिथिबे गरम पानी रे चाउल पके केवल भात हुए किंतु भात छडा अलग जिनस भी हो बहुत सुंदर लागियो। तो घरे जहाँ थाउ कि न थाउ किंतु भात रांधिया पई भात चाउल निहाती थिबो माने उषुना चाउल थिबो निहाती। तो सेही उषुना चाउल रे आज हबो बहुत सुंदर गोटे चटपटा गोटे रेसिपी हबो। आ सेटा खाइला परे आपन मानकर पूरा फेवरेट हिजियो। हां आपन को इच्छा माने जते हतो इच्छा हिजो सेटा खाइबा पई। तो बहुत सुंदर होआ पई जाउची आज कर वीडियो। तो चलंतु गरम पानी रे पकेबा उषुना चाउल। तो गरम पानी रे उषुना चाउल पके के जिनसटा बनिया पई दीदी एठी कढ़ाई गोटे बसई दीजी। हां आ देखियरते मु एठी गोटे ताटिया नैची चाउल माने उषुना चाउल नैची गोटे ताटिया। तो ए गोटे ताटिया उषुना चाउल आज हमें गरम पानी रे पके बहुत सुंदर गोटे जिनस तैयार करिया। तो कढ़ाई गरम हे हलानी एबे हमें पानी टा ढालिबा। अभी अधिक पानी देबा। तो एठी देखि पारते दीदी कढ़ाई रो गरम पानी करनी जी। तो एबे किस करिया एबे हमें चाउल टा ढालिबा पानी रे। तो आपण माने जानी गरम पानी रे उषुना चाउल पके कि गोटे बहुत सुंदर माने चटपटा जिनस तैयारी हबो। माने ए वीडियोटा को जदी देखिबे ताहने जम्मा भी विश्वास कर परिबेनी माने उषुना चाउल रे एते सुंदर भी माने गोटे रेसिपी ही परिबो। तो आपण जानते उषुना चाउल रे केवल भात हुए किंतु दीदी आज गोटे बहुत सुंदर चटपटा रेसिपी बनेबो उषुना चाउल रे। हां सेति पई मु देखिरते माने पानी टिके अधिक नैची आ गोटे ताटिया पूरा फुल चाउल नै नैची। तो एटा किछि समय फुटेबा एटा फुटेते हेबो ना। हां आ केते फुटा हबो किस कराबो मु भी कहि देमी। तो टिके खाली फुटी जाऊ तापरे मु देखौछी। तो एडी देखि परथि मात्र 5 मिनिट फुटिला परे माने चाउलटा टिके भांगी जाउची नखरे माने भांगी देबको। तो एमिति ही फुटिया दरकार भात जमा भी करि जानी। आउ गोटे कथा कहि दिउ आपननको माने जदी भी केबे एजेंट सडे बनाती ताने केवल उषुना चाउल रे बनेबे आ अरुआ चाउल जमा भी देबानी कारण अरुआ चाउल रे जमा भी हबनी जिनसटा। एडा पई उषुना चाउल दरकार ना केवल उषुना चाउल ही दरकार। तो एबे चाउलटा हमर भल भाबरे सिझे जाईची। तो एडा भी काढी नबा ना। हां ओटा एबे छाकी नबा। हां एमती करी चाउलटा छाकी नेबे ठीक अछि माने जेमती पानी रहिबनी ना। ना पानी रहबो माने पानी टिके टिके रहिने भी किछ असुविधा नै। तो एबे मु चाउलटा छाकी नै छी आ एटा एबे 10 रु 15 मिनिट माने ठंडा होबा पई रखि देबा एटा। माने चाउलटा ठंडा हबो ना। हां तो एटी देखबार तो केमती चाउलटा सिझा जाईची माने पूरा माने नरम अछि खाली। हां खाली नरम टिके हिची माने चाउलटा देखबार तो माने भांगी देबा को टिके भांगी जाउची। एडी जति ठीक रहबो नेबे ताहाने हमर ए दिनसटा पूरा परफेक्ट हबो ना। हां तो एटी 10 रु 15 मिनिट होला परे देखियार थे चाउल पूरा ठंडा हे जाईची। एबे हमें गोटे ग्राइंडर जार रे पके के एटा माने बाटी नबा। हां तो एटा हमको पेस्ट बनेते हुए चाउल अल्प टिके पानी देके एटा पेस्ट बनवा। हां तो एडी हमर चाउल बाटाटा हे जाईची एबे काढी नबा एटा। तो देखबार तो केते प्लेन की दीदी चाउलटा बाटी नै जी। हां तो एटी देखबार थे हमर चाउल पेस्टटा हे गेला। हां तो एबे हमको किस दरकार एबे हमको दरकार एठी बीरी देखियार थे अल्प टिके बीरी मु किछि बत्तारी दिथनी आ फुल्ली के एटा बहुत गुडा हे जाईची। तो एथरे हमर बीरी भी दरकार। हां बीरी भी दरकार ना। हां बीरी भी ग्राइंडिंग करनबा। एठी माने हाफ ताटिया मु बीरी निथनी आ बत्तारी देला को टिके अधिका हे गेला बीरीटा। तो गोटे ताटिया चाउल को हाफ ताटिया बीरी नेबे ठीक अछि। हां तो एटी देखबार तो दीदी भल भाबरे एटाई पेस्ट करनबा ना। हां बीरी रे भी हमें अल्प टिके पानी देके एटा ग्राइंडिंग करनबा। यार भी पेस्ट बनते हो ना। हां पूरा प्लेन की पेस्ट बननबा। एबे हमर बीरी बटाटा भी हे जाईची पूरा प्लेन की मु बाटी देची। माने अलग अलग रखिया गोटे रो चाउल रखिया माने चाउल बटाटा आ गोटे रो बीरी बटाटा रखिया अलग अलग रखिया ना। हां जमा भी मिसी गीटा रखिया। तो बीरीटा टिके फेंटी देबा माने फेंटी देले बीरीटा टिके अधिका माने हे जो खुली जिवो एटा। तो देखबार तो एमती एटा फेंटी पारे नले हाथ रे भी एटा फेंटी पारिए। तो बीरीटा फेंटीबा में माने फुलिबा पई माने एटा जत्ते फेंटा जिवो सेते माने फुली जिवो माने बीरीटा। तो एटी देखबार तो दीदी 5 मिनिट पाखा की बीरीटा भल भाबरे फेंटी नै जी। हां आ टिके फेंटी देबा को टिके माने फुली गला देखते बीरीटा। तो एबे हमें एथिरे पकेबा चाउल बटाटा। तो चाउल बटाटा एबे पडियो ना। हां एटी देखि परथि एने किछि मसला देबा पई मु नेने छी भुसमा पत्र काटी के माने छोटी छोटी काटी के नेने छी अदा किछि काटी के नेने छी कंचा लंका गोटे लूण आ जीरा। तो ए सब पके देबा एथिरे। तो ए सब दिया हिज माने टेस्ट पई। हां ठीक अछि। ए सब पके के हमें गुई देबा भरसे एटा। फिर हमें पकेबा टिके खाइबा सोडा। तो एटा निहाती देबे तने फुलिबो एटा। हां तो अल्प टिके एथिरे देबा खाइबा सोडा।
ଏଟା ବି ଆମର ହେଇଗଲା ନା। ହଁ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦିଦି କଢେଇରେ ଗୋଟେ ତେଲ ଗରମ କରି ନଉଛି। ହଁ ଏବେ ଆମେ ଏଇଟା ଛାଣିବା। ଆଉ ହଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ତାଟିଆରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ନେଇ ନେଇଛି, ମାନେ ହାତରେ ଯୋଡିକି ରହିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ନେଇ ନେଇଛି। ଉଦା ହାତ କରିକି ଆମେ ଏଇଟା ଛାଣିବା। ତ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଛାକିଦେବା, ପୁରା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କରିକି ଛାକିଦେବା ବରାଟା। ହଁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଛାଣି ନେବେ ଏଟା। ଠିକ ଅଛି, ହଁ ମାନେ ବେଶୀ ବଡ ଛାଣା ଯିବନି ନା। ନା ପୁରା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ, ଏଇଟା ଫୁଲିବ। ହଁ ବଢିଆ ଫୁଲିଛି ବି ଦେଖିବାକୁ। ହୁଁ ତ ଏମିତି କରି ଏଟା ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନେବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ କଲର ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ନା। ହଁ ଆଉ ଫୁଲିଛି ବି ବଢିଆ ମତ। ହୁଁ ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଛାଣି ନେବା। ତ ଏଇଠି ଆମର ହେଇଗଲା ଗରମ ପାଣିରେ ଚାଉଳ ପକେଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବରା। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଏଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଖାଇଲେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ହଁ ମାନେ ଉପରେ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ଅଛି, ମାନେ ଭିତରେ ଟିକେ ନରମ ଅଛି, ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇଟା ଲାଗିବ। ହୁଁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏ ବରା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏମିତି କରିକି ସବୁ ବରା ଆମେ ଛାଣି ନେବା। ମାନେ ଗରମ ପାଣିରେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ପକେଇକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ହେଇଯାଉଛି। ହୁଁ ଟିକେ ଖାଲି କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ କାଢି ନେବା। ହୁଁ ବେଶୀ ପୁଡେଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମାନେ ଏମିତି ଟିକେ ହାଲକା ଟିକେ କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ତାପରେ କାଢି ନେବା। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବରା, ମାନେ ଉପରେ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ଅଛି, ଆଉ ଭିତରେ ବହୁତ ନରମ ଏଟା ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ତ ଏମିତି ଏଟା ତ ଖିଆ ଯାଏନି, ଏଥିରେ ଆହୁରି ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ପଡିବ, ଦେନେ ଯାଇକି ଏଟା ଖାଇତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମାନେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ବାକି ଅଛି, ତାପରେ ଏଟା ଆହୁରି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ତ ସବୁ ବରା ଏମିତି ଛାଣା ସରୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା ଗରମ ପାଣିରେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ପକେଇକି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବରା। ଆଉ ଏଇ ବରାଟା ଆପଣ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଟାଇମରେ ଖାଇପାରିବେ। ତ ୟା ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଟମାଟୋ ସସ୍ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ମାନେ ଖଟା ପାଣି ଗୋଟେ କରିଦେଇଛି ଏଠି, ପିଆଜ ଏକା ପକେଇକି ସେଥିରେ ମାନେ ଜଲଜିରା ତେନ୍ତୁଳି ପକେଇକି ଗୋଟେ ଖଟା ପାଣି ବନେଇ ନେଇଛି। ମାନେ ଯେମିତି ଗୁପଚୁପ ର ଖିଆଯାଏ। ହଁ ଯେମିତି ଗୁପଚୁପର ପାଣିଟା ଖଟା ପାଣି, ସେମିତି ଖଟା ପାଣି ଗୋଟେ ବନେଇ ନେଇଛି। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବରାଟା ଆମର କେତେ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି, ମାନେ ଉପରେ ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି ଭଳିଆ, ଭିତରେ ପୁରା ନରମ। ଏଇଠୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବରାଟା ହେଇଛି। ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ନା। ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ, ସବୁ ବରା ଗୁଡା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଟିକେ ଖାଇ ନେବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା। ବଢିଆ ହେଇଛି, ଖଟା ପାଣି ସହିତ ଲଗେଇକି ବଢିଆ ହେଇଛି। ଗରମ ପାଣିରେ ଚାଉଳ ପକେଇକି ଏମିତି ୟୁନିକ୍ ବରା କେବେ ବି ବନେଇ ନଥିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଏଟା ମାର୍କେଟରେ ଜମା ବି ମିଳିବନି। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ବରାର। ତ ଆପଣ ମାନେ ଫ୍ରି ଟାଇମରେ ଏମିତି ବରା ବନେଇ ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ନିହାତି ଥରେ ଏମିତି ଗରମ ପାଣିରେ ଚାଉଳ ପକେଇ ଏଇ ବରାଟା ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ମାନେ ପୁରା ମାର୍କେଟର ଯୋଉ ବରା ସେଇଟା ପୁରା ଖାଇବା ଭୁଲିଯିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ଥାଉ ଆଜିକାର ଭିଡିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ଆପଣ ମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ବାଇ।